Hello mga kaadoy kong higala karon ding orasa ug karong taknaan no. Ako pong i-share sa inyo kung unsay ganap sa inyong kaadoy dili sa ta magluto-luto karon. Kaya ako sa ning i-share sa inyo ha kaning nindot nga among gitrabaho diring dapita. So arang kanindot no kaning magbuhat tag balay nga makaingon jud ta nga sana all. So proud pud nato no kaniadto ang kaadoy diri nga kami mismo nagtinabangay og buhat diri or nag-repair ani iyang balay. So ani diyang balay mga kaadoy kong higala o kung sa likod nimo tan-awon ani iyang likod. So murag dako dug kayo no, dako kayong repaironon kay medyo gabok-gabok na pud ni kaning iyahang balay. So kauban din nato si Kalasag dira isa po ni siya ka engineer diring dapita. So itor ta mo ha ang before ani nga mao day ni iyang balay o nga murag daghan jud kaayo kulang pa pero sama sa akong gipakita sa inyo ha napalit na day niya ang kulang mao po day ning sulod. So ato ni makeover kauban nato si Kalasag dira kay mao jud ni ang pinaka the best no kung huna-hunaon. Di po nato kalimtan i-check po nato no kung si sulod sa rep kaning balayan ni ubay-ubay pug mga pagkaon diri makaingon pug ka nga di jud ka magutom diri kung magpanday-panday ka. So mga tanang mga kaadoy kong higala kinsa day tag iya da kaadoy. So dili na to makita ang tag iya diri no kay ang tag iya diri di pud basta-basta mulakaw og kadlawon muuli pug kadlawon perting looya. Pero bless pud kayo no. Kay nga naman tungod sa iyang panarbaho di pud basta-basta na-repair na pud niya ang iyang balay o gamay nga mga pangandoy. Always laban na jud ang tag-iya ani no kaning balayan ni. Kamera day always diri mabilin mga kaadoy kong higala no. Kamera po magbuot kung sa mo ang tiradahan diri labi na jud during sa pagkaon. Ang plano din namo ani mga kaadoy kong higala kay mao po request sa atong kaadoy no. Duha day ni kaandana pero gamay ra po ning balaya mga kaadoy kong higala. Pero sama sa kong giingon bisag unsa pa na kagamay no. Basta importante nga ato adyong balay o iyadyong balay nado tay sariling mga balay no kanindot man jud na nga naa tay makita sa ato ang hinaguan. Kanira bang balay mga kaadoy kong higala nindot pug kayo ni paminawon no. Kanang makaingon ka ba nga sana all na pud tay mga balay no nga sarili pud nato. So tanan man ta mga kaadoy kong higala no nangandoy jud nga makabuhat tag sarili jud natong balay. So sama ani arang kanindot na hapit na pud ni mahuman mga kaadoy kong higala. So 7 ka adlaw din namo ni binakbakay aning balay no nga na-repair na medyo okay na kaayo iyang hulagway pero daghan pagkulang pero at least nga medyo okay na jud compare atong first namo diri nga dili pa jud kaayo siya okay. So sa second day na pud namo ana mga kaadoy kong higala ako na pud nang gi-check ang ref no kung unsa na pud among sudanon. Kinahanglan pud ta mga kaadoy kong higala kani pug mga nindot pud nga mga sudan kay para pud no boylo ang ato ang kusog. So ani na mga kaadoy kong higala no amo na pong gi sugdan dang dapita kay magmasa-masa na pud atong kaadoy dira o. So dili jud basta-basta no bisag gamay na atong gipabuhat na balay di jud basta-basta na jud gitawag nga gasto. Pero sulit kayo mga kaadoy kong higala kanang dugay ka kamuli gikan sa trabahoan pag uli nimo nga makita nimo imong hinaguan mawala dyan na imong kakapoy ana makita nimo imong napundar makaingon jud ka nga sulit jud kayo imong hago dirang dapita no. Ang tag-iya pud ani mga kaadoy kong higala no makaingon pud ka ba nga grabe pud ka fighter mulakaw og kadlawon muuli og kadlawon pila lang ka oras ang tulog no pero himsog gihapon. Sunod na ko video mga kaadoy kong higala no kaning pinis na jud siya no kanang human na ba kung unsa jud kanindot ani kani amo ang gi contract diri nga balay. So mo na ni mga kaadoy kong higala kaon-kaon sa ta diring dapita.